One. Yan. Kasi ilhanan nga Pahumanay na si ano. Matunod na. Pag magpatindog na daw si Bromine, lahat ng musicians masulod na para mag-play ng pad. Hello guys, so welcome diri sa toong vlog karong adlaw kay second anniversary sa Feast Kidapawan namin di karon. And mag-invite mi diri nga isa ko sa mga tao nga mag-play o piano. Yeah, so muna itong venue rin guys. Invite ka itong venue guys. Oh. Mauna guys. Hala, tama rin no? Ikaw bala pre? Pre, baho. Kanana na to ni. Set up pa sa atong piano guys. Dire itong area karon, tapos pagbutang taog charger. Natay ato ang speaker. Pakita diri. Dire, sa vlog tapos ang stage director karon. Let's go. Ano buat? Mo itong kuan guys oh. So, sound supplier. Pre. Say hi pre. Hello. Tana. Asa nang ipita. Diri siniipit na mi diri. Oh, wala mong lugar diri guys. Kamot na mi. Time karon guys. Ang time kay 12:06 pa. Ah, 12:06 na. 12:06. Yes, 12:06. Magsugod may abot. Dito. Hi vlog! Happy anniversary. Pinti ka sa vlog, be. Happy anniversary! Power. Kuya tulog, bro. Kuya tulog. Ana ba sa unang kuya tulog, di ba? Ready na meron sa mga sound check pa. Time is... Number 1. Mo man ni. Wala mo na usa, ulahin na may 8 na. May. Nanamberan na na. Ya, kulang pa duha. Kulang pa duha. Isa na lang. Say hi to my vlog. Hi. Bro Harold, say hi to my vlog. Hello! Say hi to my vlog. Hi! Hi. No one else. Hi vlog! Hi vlog. Hello. Check. 1, 2, 3. One. Yan. Kasi ilhanan nga Pahumanay na si ano. matunod na. Pag magpatindog na daw si Bromine, lahat ng musicians masulod na para mag-play ng pad. Tapos, magpasaka siya sa iyang kamot. Surrender everything. If mag-start na kayo,
gagawin mo. But you know what? The heart of those who truly trust the Lord will always say, Lord, kahit hindi pa okay ang lahat, kahit may hinihintay pa ako, kahit ang dami magtanong, still, I will give. Because I know you're not in your life, right? Honestly, I'll be honest with you, there were days that I also declare to as many people as okay, I want you to go on high five or tap the shoulder the person beside you or around you and declare to them, your miracle is coming. Go ahead.